ওই মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে। এটা তাহলে তোমাদেরও ভালো লেগেছে তো? হ্যাঁ, আড্ডা দিচ্ছে। ও কাকিমা, তোমার কেমন লাগলো বলো? এখানে ও ছোট কাকিমা, তোমার কেমন লাগলো বলো? ভালো লেগেছে, কিন্তু গরমের খুব কষ্ট। বলুন ম্যাডাম, কোনো ভাষাই নেই। ঠিক আছে, আবার আসবেন তো এখানে? নিশ্চয়ই। ভীষণ স্থান দর্শন এবং গঙ্গা মায়ের जो लाइट है ना, इस लाइट का एक चीज का एक ही खास को थाईलैंड है बट कोई माता की प्रोटीन है कुछ किसी पास खाए और के यहाँ काम कर रहे हैं तो इससे आंखों में कोई लिमिट नहीं होगा। आपने देखा जैसे हमारा जो गोल कलर कहते हैं तो गोल कलर नहीं, वो गोल लिपिंग है, तो बाहर से हम लोग मंगाए और उसको गोल लिपिंग किया है, तो बहुत बहुत कीमती है। हर एक चीज কালকে কেমন এক্সপেরিয়েন্স আজকে খুব সুন্দর। আমরা বাংলা আর আসল ঘিয়ের লাড্ডু একটা দারুণ এক্সপেরিয়েন্স। এখন আরো আছে সুন্দর সুন্দর মন্দির, হ্যাঁ, মতো একটা সুন্দর মেয়ে, এটা না বললে দেখতে ভালো, স্বভাবে ভালো, মানে মন্দির মিষ্টি